Subject History Class 10. Topic Question Answer Session. Why India was famous for textiles before industrialization? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हिंदुस्तान इतना मशहूर क्यों था कपड़े बनाने के मामले में? इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स. हिंदुस्तान पूरे दुनिया में मशहूर था किससे? उसके कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल की वजह से. हैंड वूवन फैब्रिक्स जैसे हाथ से बनाए हुए कपड़े लाइक मसलिन एंड कैलकियो वायर ऑफ हाई क्वालिटी एंड वायर एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज इन एशिया एंड यूरोप. जो हाई क्वालिटी इन कपड़ों की थी वो एक्सपोर्ट करते थे बहुत सारे मुल्कों में दुनिया के, स्पेशली इन एशिया एंड यूरोप के ममालिक में ये बेचते थे. व्हाट इज मसलिन? अब मसलिन ये क्या होता है? दूसरा सवाल, मसलिन इज ए वेरी फाइन एंड लाइट कॉटन क्लॉथ. ये जो मसलिन है हल्का रेशमी कपड़ा है, ये बहुत लाइट कॉटन क्लॉथ होते हैं. मेनली प्रोड्यूस्ड इन बंगाल. ज्यादातर इसको कहाँ पैदा किया जाता है? बंगाल में बनाया जाता है. इट वाज सो सॉफ्ट. ये इतना बारीक होता था, ये कपड़ा इतना बारीक है कि इसको दैट इज इट वाज कॉल्ड एज वोवन आयरन. इसको क्या बोलते हैं? वोवन आयरन. उस कपड़े के लिए बोला जाता है जो बहुत उम्दा और बारीक हल्का होता है, लाइट वेट होता है. तीसरा क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड इंडियन मर्चेंट्स प्लेड इन टेक्सटाइल ट्रेड? अब कौन सा रोल, क्या अहमियत थी हिंदुस्तान के ताजरों की टेक्सटाइल ट्रेड में? द इंडियन मर्चेंट्स सप्लाई टेक्सटाइल्स टू इंटरनेशनल मार्केट. जो हिंदुस्तान के ताजर थे, हिंदुस्तान के सौदागर थे, ये हिंदुस्तान का कपड़ा कहाँ बेचते थे? इंटरनेशनल मार्केट में, यानी दुनिया के तमाम मार्केट में ये बेचते थे. एंड कंट्रोल्ड ट्रेड बिफोर यूरोपियन कंपनीज. और ये इस ट्रेड को खुद देखते थे, खुद कंट्रोल करते बिफोर यूरोपियन कंपनीज एंटर्ड इंडिया. उससे पहले कि जब से हिंदुस्तान की ये यूरोपियन कंपनियां हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक हिंदुस्तान में नहीं आई थी, तब तक इस ट्रेड पर हिंदुस्तान के मर्चेंट्स ही कंट्रोल करते थे. हाउ डिड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इफेक्ट इंडियन टेक्सटाइल ट्रेड? अब मसला है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई तो उन्होंने कौन सा असर डाला किस पर? हिंदुस्तान की इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ ट्रेड. जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दाखिल हुई कहाँ? हिंदुस्तान में, तो उन्होंने कंट्रोल लिया ट्रेड का अपने हाथ में. रिड्यूस द रोल ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, और उन्होंने हिंदुस्तान के ताजरों की अहमियत कम की. एंड फोर्स्ड व्यूअर्स, और कारीगरों को प्रेशराइज किया, फोर्स किया, दबाव किया टू सेल गुड्स एट लो रेट्स. आप अपने ये कपड़े, आपने ये चीजें कम कीमत में बेचो. व्हाट इज मीन बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया? अब बताओ ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या का मतलब क्या है हिंदुस्तान में? द इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है जो हमारे अपनी घर की इंडस्ट्रीज थी, जो हम हाथों से काम करते थे, चीज़ें बनाते थे, उनको ख़त्म किया गया. उसी को हमारी जो ट्रेडिशनल जो ये इंडस्ट्री होती है उनको ख़त्म किया गया. इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइनेड. और जो हिंदुस्तान के दस्तकारी थी वो ख़त्म हुई, बिकॉज
میڈ گڈس فلوڈڈ دا مارکیٹ، کیونکہ مشین میڈ جو چیزیں تھے انہوں نے مارکیٹ میں جگہ پکڑی اور ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی، یہ سر ٹریڈیشنل ٹریڈ کی۔ واٹ واز دا امپیکٹ آف انڈسٹریل ریولیوشن آن انڈین ٹیکسٹائل؟ اب کیا اثر پڑا انڈسٹریل ریولیوشن کا ہندوستان کی ٹیکسٹائل فیکٹریوں پر؟ دا انڈسٹریل ریولیوشن لیڈ ٹو مشین پروڈکشن ان برٹین۔ جب انڈسٹری آئی، مشینیں آئی، مشینوں نے بہت سی تعداد میں چیزوں کو بنایا، وہ برٹین میں داخل ہوئی، وچ ڈسٹرائڈ انڈیا ٹریڈیشنل ٹیکسٹائل انڈسٹری، جس نے ہندوستان کی پرانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ختم کیا۔ ہاؤ ڈیڈ انڈین ویورز ریزسٹ برٹش پالیسی؟ اب ہندوستان کے کاریگروں نے کس طرح مقابلہ کیا برٹش پالیسیز کا؟ وہ اس طرح کیا انہوں نے، سم ویورز ریفیوزڈ ٹو ورک، کچھ کاریگروں نے کام کیا، انکار کیا کام کرنے سے، ٹھیک۔ مائگریٹ ٹو ولیج، گاؤں، اس شہر سے چلے گئے، قصبوں سے چلے گئے کہاں؟ گاؤں میں۔ اور اسٹاپڈ وین ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن، اور انہوں نے اب کپڑے بننے بند کیے، احتجاج کیا ایکسپلائٹیشن کے خلاف، استحصال کے خلاف، جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی اس کے خلاف کیا گیا۔ تو اس طرح یہ کچھ سوالات تھے اس ٹاپک کے، جو میں نے آپ کو آنسر بھی دکھائے اور کوسچنز بھی دکھائے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ گھر میں جا کر ان کو اچھی طریقے سے دیکھنا، لکھنا، اور اگر لگے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کمنٹس بھی لکھنا اور بتانا۔ اگر یہ سلسلہ ٹھیک ہے تو کنٹینیو کریں، اگر نہیں تو بند بھی کریں۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ۔